Diyan na himo tagaron og bibingka. Una sa tanan, shout out sa akong mga subscriber diha sa tibuok kalibutan. Luzon, Visayas ug Mindanao. Una cut tayo ng dahon sa saging. Tapos ilagay diha. Unya kahuman magbuhat na ta og himon nga bingka. Upat ka egg muna. Unya i-mix lang ni muna. Upat ka egg nga extra large. Kung baga dagko kayo. XL. So imo nang i-mix, mix. Paspasan mo mix ay. Paspasan mo. Okay, nagkaman mix. Magbutang na ta og whipping cream. Kay lagi low carb man ko. Whipping cream akong ibutang kay zero carbohydrates. So butangan na to og 100 grams of whipping cream. Ayan mo nang mix. Atong buliman aron mo dako atong tingog. Bacon no? Tako na ba? Nikaman punan pa na ako another 100 grams. Dayon magbutang po ta og coconut oil. 100 grams. Pero ang akong gibutang is katungara. So meaning 50 grams. 50 grams. Yan na naglisod na pagkuha sa oil. Kaya natulog man ang oil. Good. Sa puya tuntos nga bilo, kay mo agas na niya. Natulog siya. Tapos, ato na nang i-mix. I-add na to dito sa akong butter. Sa egg, sa whipping cream. Na yun, ato nang add. Utang na. Nya, wisik-wisik na yun. Wisik-wisik ka na. Wisik-wisik mo na. Whisk. Dali kay gigutom na jud ko ay gusto na ko makakaon og bibingka. Low carb bibingka. Anya ni taon gyud nato ang iyang texture na nindot aron lami. So mix. Come on og mix. After that, saksak sinago lang atong sinultihan aniha kay Bisaya, Luzon, Visayas, Arabic, English. Man good ni inyo ang lot YouTuber good. Nya ni kaman ana ato nang putang gamay og 1 drop of lemon. 1 drop of lemon lang para hindi siya mag sour. Karon magaputa na tayo og almond flour, coconut flour. Kanang almond flour, for your information, this is too much money, very expensive. Magbutang tayo ng 200 grams. We will add 200 grams of almond flour. Pun more. And then 200 grams of coconut flour. More. Make full. And then this is not full. More. We'll put more. Okay. And then we will add to the egg. Add. Then whisk again. Mix.
color na blue card. Blue card, bibingka. Now the bibingka is cooked now. It's time to eat. Thank you for watching. See you next video. Bye bye. Yummy.